जदि एही भिडियोटी आपणंको स्क्रीन को आसीछि तेबे एहा एक गुरुत्वपूर्ण संजोग होई पारे कारण आसंता 2 दिन मध्यरे सृष्टि हेबाकु थिबा किछि संकेत आपणंको पाई नुआ सुजोग आस्ति किंबा दीर्घ दिनरू अतकी रहिथिबा कोनोसी कामरे परिवर्तनर सूचना देई पारे। आउ सबुठारू आश्चर्यर कथा हेउछि जेउमाने एपर्यंत आपणंकु दुर्बल भाबी अतकाइबाकु चेष्टा करुथिले, आपणंको सफलतारे विरक्त हेउथिले किंबा आपणंको विरुद्धरे नकारात्मक परिवेश सृष्टि करुथिले, सेमानंकु कठिन परिस्थितिर सामना करिबाकु पड़िपारे। अन्यपटे आपणंको पाई परिश्रमर फल मिलिबा एवं भल खबर आसिबार संभावना बहुत मजबूत देखा जाउछि। किंतु टिके अतकंतु, एही भिडियो मझिरे मु एमिति एक संकेत कहिबाकु जाउछि जाहाकु अधिकांश लोक अणदेखा करिदियंती। जदि आपण सेही कथाटी बुझिगले तेबे आगामी दिनरे सठिक निष्पत्ति नेबा आपणंको पाई सहज होइजिब। तेणु एही भिडियोकु शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण शेष मिनिटरे कुहा जाइथिबा कथा आपणंको पाई सबुठारू गुरुत्वपूर्ण प्रमाणित होई पारे। जदि आपण महादेवंको उपरे सच्चा श्रद्धा रखंती तेबे एबे ही एही भिडियोकु लाइक करि दियंतु, आम चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे पूर्ण विश्वास सहित हर हर महादेव निश्चय लेखंतु। आपणंको आस्था एवं सकारात्मक चिंताधारा एही परिवार को आहुरी मजबूत करिथाए। गत किछि समय हेबो आपण जेतिकी संघर्ष करिछंती ताहा बोध हुए अन्य केही देखि नाहंती। अनेक समयरे एमिति लागिछि जे भाग्य आपणंको साथ देउ नाही, परिश्रमर फल विलंबरे मिलुछि एवं लोकमाने आपणंको भावना को बुझी पारु नाहंती। किंतु एबे समय बदलिबार संकेत मिलिबा आरंभ हेलानी। अतकी रहिथिबा काम आगकु बढ़ी पारे, कौनसी विशेष व्यक्तिंको सहयोग मिली पारे एवं एमिति एक खबर मिली पारे जाहाकु आपण दीर्घ दिनरू अपेक्षा करिथिले। किंतु गोटिए कथा सबुबेले मने रखंतु, प्रत्येक हसुथिबा व्यक्ति आपणंकर शुभचिंतक नुहंती। आसंता 2 दिन मध्यरे आपणंको योजना काहा सहित शेयर करंतु नाही। शांत रही चिंता करी एवं धैर्यर सहित निया जाइथिबा निष्पत्ति आपणंकु आगकु नेई पारे। एबे सबुठारू बड़ प्रश्न हेउछि जे सेही संकेत गुड़िक कौन जहा दर्शाउछि जे आसंता 2 दिन मध्यरे आपणंको पाई खुशी खबरर जोग बनुछि। केउ सुजोगकु चिन्निबा आपणंको पाई सबुठारू जरूरी हेबो एवं केउ भूलगुड़िकरू दूरेई रहिबा उचित जद्रा सफलता आपणंको हातरू न खसिबो। एही सबु प्रश्नर उत्तर आपणंकु एही भिडियोरे विस्तृत भावे मिलिबो। तेणु कुआडे जानतु नाही, भिडियोकु शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण होई पारे परवर्ती कथाटी आपणंको जीवनर दिग बदलाई देबो। केबे केबे जीवनरे एमिति घटना घटे जहा देखिबाकु छोट लागे किंतु ताहा ही आगकु जाई संपूर्ण भाग्यर दिग बदलाई दिए। आजिरो एही वार्ता मध्य किछि एमिति ना जानी काहीकि गत किछि दिन हेबो आपणंको मनरे एक अजब व्याकुलता रहिछि। जदि आपण अनुभव करुछंती जे केही आपणंको बात ओगाळिबाकु चेष्टा करुछि, जदि बिना कारणरे आपणंको काम बिगिडु बिगिडु बंची जाउछि तेबे एही भिडियोकु शेष पर्यंत निश्चय सुनंतु कारण आजि जेउ संकेत गुड़िक देखा जाउछि ताहा साधारण नुहे। एथिरे एमिति एक रहस्य लुचि रहिछि जहा आगामी 2 दिन मध्यरे आपणंको जीवनर सबुठारू बड़ मोड़ होई पारे। किंतु ता पूर्वरु गोटिए कथा निज हृदयकु पचारंतु, केबे एमिति होइछि कि आपण काहार खराप करिनाहंती तथापि किछि लोक आपणंको विरुद्धरे छिड़ा होइगले? केबे एमिति लागिछि कि आपणंको नीरवताकु लोकमाने आपणंकर दुर्बलता भाबी नेले? जदि आपणंकर उत्तर हाँ होइथाए तेबे बोध हुए आजिरो एही वार्ता केवल आपणंको पाई ही आसीछि। कारण आजि ग्रहमानंकर शक्ति जेउ संकेत देउछि ताहा दर्शाउछि जे समयर चक एबे धीरे धीरे
ଓଲଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଏମିତି 3ଟି ସଂକେତ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି 3ଟିର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ତାର ରହସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିବି ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ ସେହି ପରଦା ହଟିବ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଏମିତି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା ଯାହା ସେ କାହାକୁ କହିପାରୁନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କେହି ନା କେହି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାଚୀର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ସେ ନିଜ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସାମ୍ନା ଲୋକର ଚାଲ ତାଙ୍କଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗରେ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ନ୍ୟାୟ କରେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ 2 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ବିଳମ୍ବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ। ଏବେ ଟିକେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେହି କାହାଣୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ସାମ୍ନାରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି? କେହି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି ହସନ୍ତି ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଯଦି ଏମିତି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା କଥା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନର ଶକ୍ତି ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ହେବ। ନା, ସମୟ ନିଜେ ନିଜର ଉତ୍ତର ଦିଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚାଲରେ ନିଜେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜିର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ବାରବାର ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ହଇରାଣ କରିଛି, ତା ଜୀବନରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯେ ସେ ନିଜ କୃତକର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବ।